Wasolon Frappe TV filɛbaa u Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati in na. Ka yira aw la k'a fɔ an bɛ Sikaso. Sikaso ale bɛ Mali kɔnɔ. Ani belebele jɔn bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Ni Ala ye dɔnni kalifa a la k'a to funankɛniya la. O dɔnni sababuya la bi ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli k'a magɛn a sigiyɔrɔ la Sikaso. O ko ten ko ni dɔnni kuma bɛ fɔ a bɛ fɔ dɔnnibagaw de ye. Ni dɔnni kuma bɛ kɛ dɔnnibagaw olu de b'a kɛ. Jɔn bɛɛ n'i sɔn cogoya don, jɔnni bɛɛ n'i sɔn fɛn don, wa bɛɛ n'i cikun. Karamɔgɔ min ni ale cira ni dɔnni min ye, a y'a kanu k'o dɔnni in kɛ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛ ye. Ni a bɛ k'a yɛrɛ nafa n'a ye bi, ka mɔgɔ wɛrɛw nafa n'a ye, hali mɔgɔ minnu ni olu tɛ Mali kɔnɔ yan. O karamɔgɔba an wulila ka s'a ma yan bi sɔgɔmada in na, ka se ka na baro ɲɔgɔnya kɛ a fɛ, a ka se k'i da don a la k'a fɔ an ɲɛna karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye, a bɛ bɔ min, a sigilen don min, ale ka dɔnni bɛ taa taasira minnu kan k'a fara an yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yan bi kunba min na, a bɛ n'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ an ɲɛna. Nka kuma ka ɲi, kuma tigi da. Karamɔgɔ, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fadil lima ughliqa wa li-khatim lima sabaqa an-nasirul haqq bil haqq wa li-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ne balma jara kanabo mawfo Wasolon Frappe TV filɛbɔ mawfo ko bɛ barikada. Yani nga kuma mi foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, an ka sababu n'u y'an masaw ye. Mi bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni Ala sɔnna ma a b'a kalama aw ka kalanden a n'aw denkɛ mankan don Umaru Jara. Nin waati in na ne sigilen don Sikaso, ne ye Bɛlɛduguka ye, ne ye Nɔngɔ Wulutunɛnɛka ye. Hakili n'i y'a fɔ ten caman b'a dɔn. An bɛ sigi mɛn ne yan bi, hakili la sigi gansan tɛ, bɛɛ b'a kalama. Adamaden o adamaden bɛɛ n'i nakun don diɲɛ kɔnɔ, bɛɛ n'i ka mission don. Dɔnniya ye fɛn dɔ ye Ala b'a kalifa maa la maa min y'a ja. Min y'a fɔ ɲɛna bɛɛ lajɛlen fɛ yani n ka don kuma kɔnɔ, ka d'a kan dɔnni kuma don. Yɛrɛ yɔrɔ tɛ fana. Ɲɛnɛmaya la ni sababu nana cogo min na a bɛ taa n'o sira ye. Ɲɔn tɛ ka kuma diɲɛ ka ne ye nin kuma la a ma nɔgɔ ma. Nka alhamdulillah kanubagaw ka laɲini kosɔn an b'a la bi a mɛnna. Wasolon TV mɔgɔw ka wuli ka se an fɛ yan bi, sababu b'a la. N'o ye an ye dɔnni min dayɛlɛ diɲɛ ye, k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko adamaden o adamaden bɛɛ n'i ka laturuden don. Ne m'a fɔ a kɛbaga tɛ yen, nka bi na Mali kɔnɔ farafinna farajɛ la ka adamaden bɛɛ ka bolokɔnɔna laturuden f'i ye, ne hakili la a fɔlɔ kɛra dolo chrétien mɔgɔw de ye. Donc n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko olu y'a sɔrɔ tiɲɛ fɛ, i b'a ɲininka ko a y'a kala mini. Ne tun b'a ye fɔlɔ maakɔrɔbaw fɛ, maakɔrɔbaw tun bɛ adamaden tigɛ lajɛ k'i ka ɲɛnɛmaya taabolo f'i ye, nka an tun t'a dɔn k'a fɔ ko laturuko b'a la. Diɲɛtigɛ maa o maa karamɔgɔ b'i la. Ne wulila ɲala n ye ɲɛɲini kɛ boloko in na fo ka n'a ɲɛdɔn a kun ye min ye. Karamɔgɔw bɛnna kosɛbɛ. An bɛna ɲɛsin karamɔgɔw ka foli ma. Hakili la o kulo bɛ na bi ka d'a kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na bi. Adamaden o adamaden bɛɛ n'a ka laturuden don. K'a daminɛ i bangedenw na, Ala de bɛ maa sa de dɔn. Sinon si hakɛ min bɛ i ka si kɔnɔ, alhamdulillah Ala b'a nɔgɔya. An bɛ se k'o lakali ye. Baara min ka di la, baara min man di la, i kan ka don mun na, mun ka di la, mun man di la. Est-ce que dolo a datugulen don wa? Est-ce que a dayɛlɛlen don? An bɛ se k'o f'i ye. Ko in daminɛ ni sisan cɛ a mɛnna.
on ga ame sigi mina bi ni anye wele bla wasulun tebe mo ma nulu ba kene ka bi anye dolo kalanso ndaele le 7 janvier et le 7 juin 2021 hakato be mana le 7 juin 2021 oh bi le 7 juin 2022 a sanglen dafa e bi ame a premier anniversaire la akilla anye kalam bolla kungo le 6 anye korna kalam bawke oh suro fa alhamdulillah ayon zoro maison pepil la oh hagila nyema yoye ongo yano chene ba fa femi fo adamade bena kala turu dendo mo ma foko la turu ko ta tiyan yi akonu soso ngane ba fe be ka don e ma kate jumenye mun kadila mun mandila ne yi bolo ko na fledro ba don ngabe do chokodi comme kalanso dayala lo anyuru bolo ni bi do an kalanso kono an ga numéro flanga pasu sanfe hagilla o benye be ala choko mina ibi wele ke kalanso mo be jabe kanga do kalanso kono choko mina ba choko afi ami ya fayni bela jele fe doni na damena ka ba bebe tafo ne bi ni ko ndemena do mina do ko ko ni doni kurayewa chama na famu ko ni doni koroba de nga mami meka laba kana mani anga deme wala saw kana sala jona suna bebe saw ga depa damen no ba no fe bar arama de bena ka la tru dendo adamena na bite mo yanye mo chama nga dolo dele boye chama kera aw ka kalande na ko dinga bi a chama so la dolo dele de fe suna boye ma kene ka foko ni cheka yin boye ma kene ka foko jama bene ko nini mama ka dolo dele bu boye kene awe hagato mana fo chodo ni mobulu sorobi ka du jo amake ko ninga client do baraka ko saray ni unde nyaka dolo dele de ayembu eni minye sangelen kono nana donc amo sanelema anniversaire de la donc ala sona nala manga joana 100 ni a chien folo ya amina ke 100 ni ala sona do ma feka ma fete ni mi fo en fleba nan kanbo ye o folo ni nga ka yini bele jelen fe mawo ma be ne be fe ka dolo don ne be fe ka don ko mun ne be ka dolo la dolo ndatugulen do wa adalen do wa baraj men ka dila baraj men mandila ne be fe ko don don dolo créateur kalandon segere ni ma sega do kalanso kono iba ka numéro ta ba wole ibi inumantige photo chama chewta inumantige de muso tay kinimboloy no chewta bolo jugu muso tay bolo nyuma ni ya photo ka chama ama chugo ya fiye baramin kadila baramin mandila ama fiye na solo ka fuko fendo fana ko la ko shi fendo nyama mo ko chama yan to ko chien ngani mo ko dona ko ina abi ko bulo kaba ko donc ya fayni bele jenen fe kad wo ke wasulu frapu tv mo ko ye ala ka shijani kenanda anuma ala ka baraka do tv na ala ka anu shudara na ala sona ma inshallah ni ka yingal jabe fula fula ye ina ngado ma ko inshallah kramo ni jarani kuju inshallah ida bora san ka se dolokuma ida bora ka se latruma ni kuma nunu na fora abe bonya an haklima inshallah kramo be se ka fanyana latru yere ye munye inshallah dolo yere ye munye inshallah parce que an chama be an kunfe Allah sana an kɔni be afɔ karamɔgɔw ye aye an dɛmɛ aye duwawu kan ye aye an dɛmɛ inshallah mais an t'a dɔn an ka dolo be yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min an tɛ dolo ko yɛrɛ cogoya dɔn Allah sana i bɛ se k'a walawala an ye dolo yɛrɛ ye mun ye Allah sana alhamdulillah rabbil alamin yiga yiga jara yin kosɛbɛ dolo ye fɛn dɔ de sin do dolo ye fɛn ba naani de ye n'an b'a fɔ ko tasuma fɔɲɔ ji bɔgɔ ɲɛnɛmaya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛn naani de kɔnɔ adamaden dɔw bɛ yen o dolo ye ji ye dɔw bɛ yen o dolo ye tasuma ye dɔw bɛ yen o dolo ye bɔgɔ ye dɔw bɛ yen o dolo ye fɔɲɔ ye nka a bɛ dɔ tɔgɔ de k'i dolo ye fɔɲɔ ye a bɛ dɔ tɔgɔ de k'i dolo ye ji ye an ka dɔɔni fitinin min yira an na a ma fɔ ko an bɛ ba tɔgɔ ni i yɛrɛ tɔgɔ ta k'o fara ɲɔgɔn kan ayi o ye anw t'o la an b'i bolokɔnɔna filɛ dɔrɔn n bɛ misali fitinin di aw ma misali fitinin dɔrɔn n'o ye a bɛ bolokɔnɔna filɛ dɔrɔn bolokɔnɔna in filɛ ne bolokɔni ne filɛ nin ye bolokɔni mɔgɔ yɛrɛla
o bɛna tugu tigɛ fɔlɔ la yɔrɔ min na e k'o tiri lajɛ e b'i yɛrɛ kalan sisan ne bolongonden jan bolongonden fitinin na bolongonden mɔgɔ yɛrɛ bɛna tugu tigɛ fɔlɔ la yɔrɔ min na o ye tiri kelen ye bolongonden jan o bɛna tugu tigɛ fɔlɔ o ye tiri fila ye nin ye tiri fila ye nin ye tiri kelen ye donc o ye kelen fila kelen laturu la o ye masa Solomana ye i y'a faamu no nka ni ne m'a yɛrɛ ele t'a dɔn siga tɛ nin na e b'a fɔ ko nin ye dɔnni kura ye e k'i yɛrɛ bolo filɛ bɛ nin laturuden min bɛ to kɔnɔ ne b'a dɔn nka maa min bɛ se ka walawala ye n'i m'an wele o tɛna si dɔn e b'a dɔn ko e bolo ye Solomana ye nka Solomana ye maa kate jumɛn ye dolo jumɛn bɛ min Solomana na bon différence min bɛ dolo ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ dolo fɔlɔ ye sigi mɛ tasuma de kan filanan sigi mɛ fɔɲɔ de kan sabanan sigi mɛ ji kan nanan sigi don bɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko a dolo ye tasuma ye o tɛ se ka kɛ sɛnɛkɛla ye bari dolo ko bɛ maanifin lafiya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bari fɛn caman bɛ yen bi an b'a la a ka d'an ye an ka hɛrɛ t'a la i b'a ye fɛn caman bɛ yen mɔgɔ bɛ kɛ baara caman na k'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a la o baara ninnu dɔ ye jumɛn ye ne filɛ dɔnniya baara la bi mais ni maa kun y'a fɔ ne k'a fɔ ko ne bɛ kɛ dɔnnibaga ma ko tiɲɛ tɛ k'a sɔrɔ dɔnniya kun man di ne ye mais dolo nana sɔn a ma ne kɛra a ye diɲɛ ko tɛ o ne kɛra maa ye ka n ka masaw sɔrɔ dɔnniya sira kan mais ne y'a kanu n tɛ kɛ dɔnnibaga ye ne ye fɛn min kanu o tɛ dɔnniya ye o ye commerce de ye mais ala ma sɔn ne ka kɛ commercekɛla ye mais commercekɛla dolo ye jumɛn ye dɔnnibaga dolo ye jumɛn ye sɛnɛkɛla dolo ye jumɛn ye métier dolo ye jumɛn ye mɔgɔ bɛ yen k'a dolo ye tasuma ye a b'a hakili to kosɛbɛ a bɛ se ka métier kɛ métier fan o fan mais maa min dolo ye tasuma ye ko métier ka di la o n'e taara kɛ sɛnɛkɛla o bɛ diya i la cogo di tɛ diya i la o ye kelen ye dolo min bɛ yen k'a mɔgɔ dolo ye fɔɲɔ ye min ye fila ye mɔgɔ min dolo ye fɔɲɔ ye n'a fɔra k'o tigi ka taa sɛnɛ kɛ o bɛ se ka diya i la cogo di mɔgɔ dolo ye fɔɲɔ ye i bɛ se ka commerce kɛ bon commerce tigi ani dɔnnibaga olu bɛɛ bɛ se ka baara kelen kɛ ka d'a kan tasuma ni fiɲɛ sigi bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais abadalazi tasuma ni ji tɛ bɛn tasuma fana ni fiɲɛ tɛ bɛn tasuma fana ni bɔgɔ tɛ bɛn donc mɔgɔ min dolo ye tasuma ye e bɛ se ka métier kɛ mɔgɔ min dolo ye fɔɲɔ ye e bɛ se ka commerce kɛ a ye kuma faamu kosɛbɛ mɔgɔ min dolo ye fɔɲɔ ye e bɛ se ka jago kɛ mais mɔgɔ min dolo ye ji ye dun mɔgɔ min dolo ye ji o jumɛn ye o ye dɔnnibaga de ye mɔgɔ bɛ k'a dolo ye ji ye abadalazi e tɛ se ka commerce kɛ mɔgɔ bɛ k'a dolo ye sigi mɛ ji kan n'i ye commerce kɛ a tɛ ɲɛ i bolo mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ commerce la a tɛ ka ɲɛ i bolo e k'a filɛ dolo jumɛn b'i la mais dolo in tɛ dɔ fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ la i tɛgɛ filɛ dɔrɔn dolo bɛ si dɔn yan ye dɔnniden de ye n'o ye bolongonden kɛrɛfɛta de ye dɔnniso de ye nin ye nin ye métier de ye bolongonden ma yɛrɛ la bolongonden jan ale ye commerce de ye bolongonden min d'a mɔgɔ kan o ye dɔnni de ye min d'a mɛnni kan nin ye sɛnɛfɛnw de ye an bɛna se o ma mɔgɔ bɛ k'a dolo ye ji ye e bɛ se ka dɔnni baara kɛ la maa min dolo ye ji ye ani maa min dolo ye fɔɲɔ ye n'aw bira dɔnni baara la mun dolo ye ji ye a b'i dan ka d'a kan ale dolo de la baara ka d'ale la hali n'a sɔrɔ k'a fɔ dɔnniya bɛ k'i kunkolo ci ni dolo ye i kɔni ye fɔɲɔ ye mais ni dolo ye ji ye a b'e dan bon o bɔlen kɔ sisan n'a nana se bɔgɔ ma mɔgɔ min dolo bɛ bɔgɔ la kelen e bɛ se ka élevage kɛ n'o ye sɛ mara ni kami mara e bɛ se ka sɛnɛ kɛ e bɛ se ka yirituru kɛ mais mɔgɔ min dolo ye tasuma ye est-ce que o bɛ se ka nin baara kɛ cogo di donc dolow bɔ ɲɔgɔn na a kun ye bɛɛ ka se k'i ka baara dɔn i kana se ka sɛgɛn mais baara dɔ ka di e la baara dɔ ka di e ye nka i ka hɛrɛ t'a la baara min ka di e ye i ka hɛrɛ t'a la mais e y'a kanu o bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di e tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo si la maa min dolo ye tasuma ye a ka di e ye ka taa sɛnɛ kɛ e tɛ se ka fɛn sɔrɔ maa min dolo ye fɔɲɔ ye a ka di e ye ka taa dɔnni baara kɛ e tɛ se ka fɛn sɔrɔ donc dolo bɔ ɲɔgɔn na a kɔrɔ ye mun ye i k'a dɔn i bɛ se ka baara min kɛ i tɛ se ka baara min kɛ walasa i ka se ka lafiya kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ doloku dabɔ kun ye nin dɔrɔn de ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko siri bɛ n na juguya bɛ n kɔ ne m'a fɔ juguya tɛ tiɲɛ n m'a fɔ siri tɛ tiɲɛ mais n'i y'a dɔn i ka dolo ye dolo qualité min ye dɔrɔn e bɛ se ka lafiya ten facilement ne filɛ nin ye ne tun bɛ kalawa dɔ fɔlɔ mais ne ye kalawa dabila pewu ne ye bolokɔnɔna filɛ k'a ye k'a fɔ i ka dolo datugula ka ban dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ cogo min n b'a fɔ ye fo ni ma se a musaka kɔrɔ so n'i y'a dayɛlɛ i ye n'i ka laturuden ye Solomana ye n bɛ kalo wɔɔrɔ d'i ma n y'o ɲɔgɔn mɔgɔ caman ye o sɔrɔ sɔn mobili ni duw ni fɛnw na mais n bɛ ala tanu
kada ka mi fɛn min di ala deli n ka lebu a kɔnɔ bi bi na n'i ko dolo créateur fo ni min ye a ngalon d'a yɛrɛ la sinon i b'a ɲininka a y'a kalan min ne ye mɔgɔ caman kalan ko in na ka se nin yɔrɔ la bi hakili la bi jama cayara a ka ca mɔgɔ 1000 bi min bɛ kalanso kɔnɔ bi an tun bɛ n'o yɔrɔ ɲininkali yɛrɛ k'i la inshallah sabula an ɲɛ b'a la bi kalandenw ka ca kojugu inshallah mali kɔnɔla yɛrɛ dɔrɔn tɛ an bɛ se k'a fɔ bi dolo créateur a kalanden bɛ diɲɛ fan bɛɛ inshallah sabula an y'o dɔn kunu ani bi inshallah u bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na inshallah dolo créateur ka nin anniversaire in na ala sɔnna inshallah e bɛ se k'a fɔ an ye bi bi in na kalanden joli de bɛ dolo créateur kalanso kɔnɔna na alhamdulillah rabbil alamin o diyara n ye kosɛbɛ bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ kalanso kɔnɔ minnu bɛ k'an ka kalan suivi kosɛbɛ a bɛ se mɔgɔ 900 ani dɔɔnin ma nka page wɛrɛw dayɛlɛlen don an bolo o ye nasira wɛrɛ ye nka a bɛɛ ye gulonlen don dolo kalanso kelen na bari bɛɛ n'i ka laɲini don mais minnu b'a fɛ ka adamaden bolo kɔnɔna dɔnni faamu o groupe ye mɔgɔ 400 ye groupe wɛrɛ bɛ yen o ye mɔgɔ 200 ye groupe wɛrɛ bɛ yen o ye mɔgɔ 200 ni dɔɔnin ye dɔw ye mɔgɔ 80 dɔɔnin donc a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ 100 dɔɔnin na nka i b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko e ka laturuden ye jumɛn ye ni i ye telegram installé kun n'a sɔrɔla i tɛna se ka na Sikaso yan i bɛ telegram installé kun k'an wele i kan ka don cogo min an b'o cogo yir'i la hakili la an ye san fɔlɔ in anniversaire kɛ hali n'a sɔrɔla an bariko bɛ Mali kan yarabi ala ka wuli ka bɔ ani siɲɛ bɛɛ lajɛlen kan degun min bɛ Mali kan ala ka wuli ka bɔ an kan inshallah hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko degun bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ ala ka degun wuli ka bɔ an n'u bɛɛ lajɛlen kan minnu ma se ka na minnu ye dɛmɛ min kɛ an y'a ye fana wa minnu fana sera ka na alhamdulillah mɔgɔw bɔra Burukina bɔra Côte d'Ivoire mɔgɔw bɔra caman ka na o n'u ka an bariko n'a gwɛlɛya mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman ka na donc an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ ta ala k'o bonya ka tɛmɛ nin kan ala ye nin ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini fɛ ala ka san caman yira n na ten bi kɔni kalanso mɔgɔ a cayara an b'a ɲini fɛ ala ka dɔ fara ka hali bi ko kɔni y'a daminɛ ka se san 1 ma don o don dɔ b'a ka fara jama kan ne hakili la o ko ma a kan ka ko ɲɛɲini siga fosi inshallah karamɔgɔ an y'a ye tɔw bɛ kalanso jɔ inshallah c'est ni an ye kunnafoni ɲininaw ye n'a nana an bɛ jateminɛ caman kɛ inshallah an ɲɛ b'a la e ka kalan fanba bɛɛ kɛ jamana kɔ kan inshallah hali n'a sɔrɔ kalanso b'i bolo yan inshallah mais jama fanba bɛ jamana kɔ kan hakilina jumɛn de nana ni o kalanso in kɛli ye bɔlɔlɔ siraw kan ayiwa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah i ka ɲiningali diyara n ye kosɛbɛ bi bi in na a b'a fɔ ten ko ni diɲɛ yɛlɛmana bolo min kan i yɛrɛ bɛ yɛlɛma o bolo kelen kan bari bi bi in na an kanubaw n'an filɛbaw caman de bɛ jamana kɔfɛ ni degun bɛ minnu kan kosɛbɛ bari maa yɛrɛ i bangena dugu min na olu tɛ se k'i tanu yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka tanu lase olu ma k'a fɔ aw mɔgɔ min b'aw fɛ nin aw t'a bonya dɔn nka aw m'a valeur fɔ a ye ne ta in kɛra ten de bi ne ye kalanso in dayɛlɛ telegram sanfɛ nka yan'o cɛ a ka ca fayida 200 ni dɔɔnin ye n ye min bila YouTube ni Facebook sanfɛ mɔgɔw ye ala kama n'o kɛ ala kama ka dɔn di mɔgɔw ma fu ala kama hakili la mɔgɔ caman y'an ka fayidaw kɛ u b'an bonya ko caman na an ye fayida caman di caman yɛrɛ ko ma k'a fɔ ko ne ka fayidaw kɔsɔn olu kɛra dɔnnibaga ye donc an b'a ala tanu bari yanni olu k'a kɛ mɔgɔ ye olu bɛ k'a k'u yɛrɛ ye u bɛ ka nafa sɔrɔ bon ko in bɛɛ ye nafa le ye yanni k'a fɔ ko n bɛna kalanso yɛrɛ dayɛlɛ fɔlɔ n y'a kanu ne ye min kɛ ka fayida di mɔgɔw ma fu ala kama a ka ca kalo 5 ye ala kama dɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko a ka di anw ye an ka dɔnni barika ɲini i fɛ an kɔni tɛ se ka na nka an bɛ jamana kɔfɛ hakili o tulo b'an na Espagnakaw b'o la Italikaw b'o la Amerikikaw b'o la Faransikaw b'o la Libyɛnw b'o la Italiyɛnw tɔgɔ bɛ de Tunisiyɛnw b'o la o ka ca ko an kɔni tɛ se ka na mais an b'a fɛ ka page dɔ dayɛlɛ an ye an bɛ se ka kalan suivre a la cogo min na n k'o tɛ baasi ye n m'a kɛ ka d'aw ma donc an ye telegram installé daminɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka don n'u y'an ka kumaw lamɛn Facebook kan u b'an wele o bɛ don donc n'an ye kalan bila bi dɔrɔn i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ n'i b'a kɔnɔ ka ban i b'a sɔrɔ donc a ka di n ye bɛɛ ka se ka kalan faamu k'i to i ka so kɔnɔ ka sɔrɔ i ma déplacé n ye ko in laɲini n'o de ye ka d'a kan ni ne ko bɛɛ kana bi
ni mi jija ni sanyi kuma dɔ ta bɛli gbɛlɛ bi dɔ ta bɛli ka na mɔgɔw tɛ yɔrɔ kelen na donc y'a kanu bɛɛ ka se ka bolokɔnɔna dɔnni faamu k'i to i ka sigiyɔrɔ la ni ala sɔnna inshallah. karamɔgɔ i bɔra k'a fɔ an ye kuma kɔnɔ sisan ko i ye fayida caman de bila bɔlɔlɔsiraw kan YouTube b'o la Facebook b'o la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ bi in na ka taa don ka e ka fayida dilen ninnu lajɛ a tigi bɛ se ka Facebook kɔdi jumɛnw de don tɔgɔ jumɛnw de don walasa ka se ka Dolo Créateur ka fɛnw ye ni ala sɔnna n bɛ fɛ k'o wala ye dɔɔni e ka dɔn diɲɛ baara o baara n'i b'a la gbɛlɛ b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ ka d'a kan anw ti fɛn dɔ Facebook ni YouTube ko ninnu na an kɔni da yan an bɛ kumaw bɛ lancer an kun ye page fɔlɔ min dayɛlɛ fɔlɔ YouTube kan ani Facebook sanfɛ a bɛɛ ye Dolo Créateur officiel nka bi na n'i b'a fɛ ne ka video kuraw ni ne ka page kuraw ye n'i yɛlɛ Facebook kan i b'a sɛbɛn Dolo Créateur Sikaso i bɛ Sikaso fara kan o la i b'a ye mais n'i y'a da Dolo Créateur dama ma e bɛ n ka page kɔrɔ in de ye an y'a ye video caman ni dɔnni caman bɛ ka bila ne ka page kɔrɔ in kan ne kumakan tɛ mɔgɔ minnu y'an ka page pirater olu de bɛ ka karamɔgɔ wɛrɛ ka video n'u ka sɔnw bila n ka page kɔrɔ in sanfɛ ne kan tɛ n ka sɛbɛnni tɛ n'u ye ne fɔ dɔn o b'a dɔn k'a fɔ n tɛ ne fɔ ye hali kɔsana kalanden dɔw ye n wele ka bɔ Abidjan a ko an karamɔgɔ i ka page kɔrɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ ka dɔnni bila sanfɛ o ma mun bɛ yen n ko tiɲɛ don n'i b'a fɛ ka n ka page kura lajɛ dɔ in na a sɛbɛn bɛ Dolo Créateur officiel mais i b'a Sikaso fara a kan bari an ye page changer minnu ye page in yɛlɛma an b'u kɛlɛ ko minnu y'a yɛlɛma olu de b'a dɔn u ye min kɛ o b'a dɔn mais fɛn fila bɛ yen n b'o kankarama da n bɛ segin n ka kuma kan n y'o fɔ n ka video dɔ la ko mɔgɔ fila bɛ yen i k'i gɛlɛya i ka kɛlɛ kana se o mɔgɔ fila ma aw bɛ hakɛ to mɔgɔ fila jumɛn fɔlɔ i jija i kana fatɔ kɛlɛ n'i ye fatɔ kɛlɛ fo n'i sentɛgɛ ye kilasi na a t'i to yen a t'i yafa i ma filanan i jija i kana dɔnnibaga kɛlɛ n'i ye dɔnnibaga kɛlɛ a kɛra komi i ka diɲɛ kun de datugu o kɔrɔ ka dun dɛ ɔ ni maa ye fɛn kɛ ne na ne yafalen de ma n bɛ ala deli ala ka sɔ ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu y'an ka page yɛlɛma ka k'u ta ye alhamdulillah u y'a kɛ ni ŋaniya mais olu de b'a dɔn anw tɛ fɛn kalama o la o m'an ka baara jɔ an ye page kura min sɔrɔ ala ka jɔnɲuman dɔ ye o page in dayɛlɛ ka di anw ma hakili la i ɲɛ b'o abonné na bi o abonné yɛrɛ bɛ ka caya ni dɔn yɛrɛ ye donc a ma nafa ɲɛ olu yɛrɛ ye donc an b'a ɲini ala fɛ ni mɔgɔw bɛ fɛ an ka page ninnu sɔrɔ i b'a sɛbɛn Dolo Créateur Sikaso i bɛ se ka page kura in ye juste i bɛ abonné a kan ni fayida o fayida min bɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ inshallah. o ɲininkali b'a to an bɛ taa an bɛ hukumu min kɔnɔna la inshallah ni o ye Dolo Créateur ka san 1 anniversaire ye inshallah an y'a ye ko caman kɛra k'a daminɛ kunu fo kana se bi ma Dolo Créateur ka ni anniversaire in na artiste caman de bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na ko fo olu kana ni san 1 ɲɛnajɛ ka kɛ olu ɲɛna a dɔw la mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka e ye karamɔgɔ ye i tilara ka nin fɛti in labɛn i bɛ se k'o yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna wa o nana a yɛrɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna na n'ala sɔnna o diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ b'i fo kosɛbɛ ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ u b'a fɔ ten ko ala ye diɲɛ da ka diɲɛ bonya ka diɲɛ masiri ka diɲɛ bonya an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam bonya kosɔn a kanu kosɔn kanu ye fɛn dɔ de ye a ka bɔ hakili ma artiste fɛn fɛn nana n'u sen kana ne ka ko in ɲɛnɛmaya n bolo a maa kelen t'u la k'a fɔ ne ye dɔrɔmɛ 1 di min ma ne ka anniversaire nin n y'a organiser alhamdulillah n y'a kɛ an bɛ fɛ ka kuranɛ kalanw kɛ ka yasi kalanw kɛ ka ayini fati kalanw kɛ walasa mɔgɔw bɛ kalanso kɔnɔ ne ni aw ala k'an bɛɛ haju dilan an y'o kɛ kunun hakili la o y'o ye an y'o kɛ kunun ka kunun tile k'o la ɔ artiste minnu nana kɛnɛ kan ko o ko n'i b'a fɛ a ka diya i bolo denmisɛnninw de bɛ ko ja o ko an karamɔgɔ anw ka fɛn tɛ kuranɛ kalanko ye nka min ka d'anw ye o de ye fɛti ko in ye
an y'a mɛn artiste dɔw k'u bɛna i nisɔndiya a ko to an ka bolo kan n k'o tɛ baasi ye a ko b'a bolo n'o ye an kanuba an'an teri n'an jɛɲɔgɔn n'o ye Bakɔrɔ Siribe ka bɔ Bamakɔ ani Miya Jara ka bɔ Bamakɔ ani Ami Kone ka bɔ Bamakɔ ani Sikaso Zikiri Lasi ani Zikiri Zana Sanɔgɔ ani n yɛrɛ terikɛ n'o ye Karamu Dabara ye olu bɛɛ na nin ko in ɲɛnama bolo denmisɛnninw ye ko in organiser ka ko in denfaya ta ka di Sikaso cercle président ma n'o ye Abdul Famara Kone ye ka tila ka marraine ta ka di an ka jardin d'enfant Aminata Konate ma alhamdulillah u ye ko in organiser kosɛbɛ bon a tɛ se ka kɛ fo ka taa an se jɔ kɛnɛ kan u ye wele bila ma bonya don ko bonya bɛ Mande bonya bɛ sɛgɛ bɛ Mande o sɔn sura an wulila sura an n'an ka délégation ka taa foli d'u ma hakili la ko in organiser nin cogo la tan an ka laɲini kun ye min ye o de ye an ka kuranɛ kalan ye ani an ka AFT kalan ka dugawu kɛ kalanso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ani ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma président an bɛ dugawu k'a ye a n'a ka ministre an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ka d'a kan bi bi in na bɛɛ n'i cogoya don ne filɛ ko tɛ ne ni gouverneur cɛ a tɛ ne ni faama si cɛ nka ko bɛ ne ni Ala dɔrɔn de cɛ ne bɛ min kɛ ne de b'a si dɔn san o san ne bɛ min kɛ Mali yɛrɛ ka ko la ne de b'a si dɔn mais abada le n t'a fɔ ɲɛmɔgɔ si ye n t'a fɔ faama si ye ko ne ni n ka Mali kungo la Mali bɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i m'i ta fɔ e ye maliyɛn de ye i kan ka min kɛ i b'o de kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛɛ ye bɛ dɔnnibaga kɔnɔ an bɛɛ ye dɔnnibaga le ye k'a fɔ ko kungo bɛ Mali da la an ma se ka foyi kɛ minnu bɛ k'u ta fɔ o ko dura dɔ bɛ k'a fɔ mais abada le ne t'a fɔ faama si ye n t'a fɔ maa si ye ko ne bɛ fɛ ka nin kɛ Mali ye o tuma n tɛ maliyɛn de wa ni Mali cɛla bɛ an bɛɛ kungo de don donc ne se ye min ye fɛn bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ne b'o kɛ donc sɔn fana ne kuranɛ kalan organiser an ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ kalanso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye fête in ye denmisɛnw ka fɛn labɛnnen ye n fana taara n sen jɔ kɛnɛ kan k'u fɔ k'u barika da k'u ka ko jɔ u bolo inshallah o faamuna n'Ala sɔnna karamɔgɔ an ye dɔ kɛ n'Ala sɔnna sisan i bɛ se ka welewelekan jumɛn de da hali bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ kungo bɛ mɔgɔw da la dɛ mɔgɔw b'a fɛ k'a dɔn gɛlɛya bɛ cɛw ni musow cɛ gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔw la baarako gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan i bɛ se ka welewelekan jumɛn de kɛ mɔgɔ minnu ni olu mako b'i la k'u to sigiɲɔgɔnw la walima ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka wuli ka s'i fɛ yan olu kan ka se ka na nasira minnu fɛ i bɛ da don o la k'o ɲɛfɔ an ye. ayiwa alhamdulillah a diyara n ye a bɛnna ma i ye ɲininka n b'i jaabi ka d'a kan ko n'i donna kɔnɔ ka ban ko maa tɛ ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ ko wala la a bɛ hakɛto bamanankan fɔ cogo dɔn n'i bɛ ko la ka ban i b'a kɔnɔ ni maa min n ka ko ɲagaminen don n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ne ka baara tɛ foyi ye hali n'i ye ne wele k'a fɔ karamɔgɔ n bɛ fɛ i ka n dɛmɛ yanni ne k'a fɔ ko n b'e dɛmɛ o ne bɛ a lajɛ de mun e kan ka dɛmɛ ni mun de ye hali ni e y'i ka degun fɔ ne an ka baara ɲagamina so an ka nafolo tiɲɛna so an ni muso ta ka bɛn ne tɛ girin ka don baara kɔnɔ ten o ne ka baara t'o ye ne b'a fɔ i ma i bolo foto ci ma n'i kɛra muso ye i kini bolo n'i kɛra cɛ ye ɲuman bolo min b'i kɛ ko la ne b'a walanwala i ye n'i kan ka min kɛ i b'o dɔn kɔsa in na mɔgɔ dɔw ye n wele kɔsa in na olu k'u ni dama baara dɔ ka f'olu k'o kɛ sinɔn u t'u ka maaya jabɔ an ko o ye aw hakilila ye mais dolo ka kuma t'o ye u y'u bolo foto ci ma n kumana olu nana fɔ n sufɛ k'olu yɛrɛ tɛ baara in fɛ bilen yɛrɛ an ko mun na a ko ten an ma fɔ ka baara in fɛ wa a ko tiɲɛ k'olu t'a fɛ bari min fɔra kɔnɔ ne tɛ yen olu y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ o bɛ yen donc ni degun bɛ maa min na yanni k'a fɔ k'i bɛ o ko fɛngɛ fɔlɔ fɛn min ye ko kun ye i b'o de ɲɛɲini fɔlɔ donc i bɛ bɔ bɔra ɲuman fɛ an karamɔgɔ min fɛn dɔ de f'i ye hali an ka dɔnniya baara nin kɔnɔ n y'o fɔ dolo kɔnɔ sisan n bɛ segin k'o f'u ye mɔgɔw b'u ka ta kuma in na maa min bɛ yen k'a fɔ ko e ka farin e ye ala tɔgɔ dɔ ta ala tɔgɔ in man ɲi e ma ala tɔgɔ in minɛ kɛ sababu ye k'i suma ten tɔyi i ko maa farima nin tɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ e ka farin e bɛna yiri dɔ ko fo ka taa fɔ ko yiri in gazi bɔra e la kuma bɛɛ e man kɛnɛ a dɔn ko yiri jumɛn de bɛ yen ne kan k'a ko saraka jumɛn de bɛ yen ne kan k'a bɔ maa man ka saraka bɛɛ bɔ o maa man ka yiri bɛɛ ko o maa man ka nasi bɛɛ ko o wa maa fana man ka laturuden fana bɛɛ baara n b'o f'i ye
donc ni maa min bɛ fɛ a ka ko yɛrɛ ɲɛdɔn i b'an wele an ka numéro la degun min b'i kan i b'a fɔ an ye an ka kuma degun kan an b'i tigɛ lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ an bɛ se ka dɔ k'i ye an b'o f'i ye n'an tɛ se ka dɔ k'i ye fana an b'o f'i ye ko caman na a ka ca entreprise caman ye n ye minnu ka entreprise dayɛlɛ u tulo bɛ n kana bari an ka baara ye komi sɔrɔsiyale quoi gindo don a tɛ fɔ maa si ye e bɛ ne ka kungo fɔ ne ye mais sariya t'a bɛn ne ka fiyewu ne ka kungo ta k'a fɔ maa min na ne o tɛ bɛn o ne bɛ e dɛmɛ segere la e mana lafiya sisan e bɛ se ka danaya ta ka da ne kan ka d'a kan bi bi in na mɔgɔninfin bɛɛ n'i cogoya don e dalen don nin na e ye mɔgɔ dɔ las'a ma a ma se k'e tugu kungo dilan maloya t'e ta ye wa mais ne ta t'o ye o e min y'a lase ne ma dɛ e n'i ka dolo don e bɛna min lase ne ma dɛ o n'a ka dolo don ne tɛ se ka aw bɛɛ ka dolo baara dolo kelen ye ne b'o fana ka dolo filɛ o ka dolo bɛ baara cogo min fana b'o fana si dɔn mais ne ye mago dilan ne bɛ se ka nin mago dilan cogo di sisan fo ka dolo filɛ fɔlɔ de donc ne ti baara kɛ n kunfɛ donc min yafa ne bɛɛ lajɛlen fɛ ka dɔn k'a fɔ ko dolo ko tɛ kunfɛtɔ baara ye et puis n'i ka degun fɔ ne ye cogo o cogo ne fana tɛ se k'a fɔ ko n bɛ ka degun wuli ka bɔ kɛ un coup fo n ka dɔn dolo jumɛn b'i nɔfɛ n bɛ misali kelen d'i ma yiritigiw ka hakɛ to dolo ko sira fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko a dolo ye bɔgɔ ye e bɛ se ka yiri lili ko yiri lili e bɛ se k'o ko o kɔrɔ ye de ni dɛbɛli kɛr'i la cogo o cogo yiri dara tɛ se k'o furakɛ o o kuma ka jan kosɛbɛ nka m'a di ma en gros la yiri lili o dolo ye bɔgɔ de ye yiri fara o dolo ye ji de ye yiri furabulu dolo ye fɔɲɔ de ye yiri ladɔn dolo ye tasuma de ye o de kosɔn yiri ladɔn ka teli baara fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ yiri furabulu ni a fara kan maa min bɛ bana furakɛla o e taara yiri ladɔn bɔ o bɛ se k'o furakɛ wa bana furakɛla de bɛ se ka yiri furabulu ɲini maa min bɛ ka juguya fana kunbɛn e bɛ se ka yiri lili de ɲini o hakili mɔgɔ minnu hakili bɔlen don u yɛrɛ fɛ non mɔgɔ minnu bɔlen don hakili kan yiri ladɔ de bɛ se k'o tigi fana dɛmɛ e faamu bon dɛbɛli fana k'a bɔ i la k'i k'i yɛrɛ sago ye k'i ka adamadenya dilan ka ɲɛ yiri lili bɛ se k'o kɛ bon yiri bɛɛ n'a nafa don adamaden farikolo la mais ne tɛ se ka kuma maa si ka ko kan fo ne k'i dolo lajɛ fɔlɔ o de ye ne ka prévoir ye e nana fɔ ne ye n b'a fɛ ka nin entreprise in dayɛlɛ min ye entreprise yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ne b'o de tigɛ lajɛ fɔlɔ ban est ce que e bɛ nin ko in dayɛlɛ est ce que e ni jama ɲɛmɔgɔya ka kan wa n'a sɔrɔ n'a ka kan n b'a f'i ye alhamdulilayi nin ko in b'i jɛ mais ni n'a man kan n b'a f'i ye i danamɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ se k'o tɛgɛ ci ma n'i jɛnna n'a ye i bɛ entreprise in tɔgɔ da o la mais e de y'a tigi ye fɛn dɔ ka di maa ye i ka hɛrɛ t'a la donc n bɛ ka baara in kɛ nin sira de ye inshallah donc dolo ko ni laturu ko ni yiri ko ni ala sɔnna an bɛ caman kalama n bɛ min don a la n b'o fɔ o k'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ne min sigilen filɛ nin ye kabini ne bɔra kalanyɔrɔ la don min ka n'a bila 2003 la ne ye san 8 ani kalo 6 de kɛ ne somɔgɔw ni donsow kɔ hakili la n ye nin kuma in fɔ n ka video caman na ba n'i bangena anw fɛ Bɛlɛdugu maa min t'a fasiya ta o ka dɔgɔ kɔfɛ de i bɛna hakili sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ nin sira nin n bɛna nin bila n bɛna sira wɛrɛ ta a tɛ komi Bɛlɛdugukaya ye ko wɛrɛ ye o tiɲɛ don n'i ko laturu bi i b'a fɔ ko Bɛlɛdugukaw minnu wulilen don ka bila Bɛlɛdugukaw la bi k'u bɛ k'an lagosi alhamdulilayi an b'u fo bɛɛ n'i ka faamu danyɔrɔ don nka an kɔni fɛ n'i ko laturu bi hakilila caman bɛ fɛn kalama a la donc n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ne ka somaya n mɛnna la kosɛbɛ mais n y'a bila 2003 mun y'a to n y'a bila ko o ko dan de b'i la sinon ne ye fɛn caman kɛ laturu la n ye kɔrɔtiw dilan n ye tiɲɛniw k'a la n ye ɲaniw k'a la bamananya sira fɛ mais ne jɛn'a kɔ ala ni an karamɔgɔ ɲuman n'o ye Cheikh Amawulayi ye ale de ne sama ka bɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Cheikh ne belebele dɛ ni maa kun y'a fɔ ne ye ko ne bɛna kɔlɔsi don kan na n b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais alhamdulilayi ala sɔnna ne kɛra Cheikh Amawulayi kalanden ye koba don dɛ ala ye koba caman kɛ ne ye n tɛ siran n tɛ nata mɔgɔ la n tɛ waso
ala ye min di ma o bɛ n bɔ n b'a fɛ ka majigin fo n ka saya n b'a fɛ ka bɛɛ ladɔnniya bolo kɔnɔna na yɛlɛ n ka sa o ye n ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye n bɛ Mali min na n bɛ fɛn dɔ de f'i ye maliyɛn tɛ a malila ɲuman fɛ maliyɛn de bɛ maa tanu ni sara waati min k'i bangelen to a t'i fɛ e min bɛ ka n lamɛn o e delila ka adamaden bolokɔnɔ laturuden yɔrɔ jumɛn jɔn y'a fɔ e yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ka bolokɔnɔ laturuden kuma i yɛrɛ fɛ o n'i donna kalanso kɔnɔ ne b'a ɲɛ f'i ye n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a fɔ an tun bɛ sira min kan an y'o de bila an y'a ye ɲɛtaga kun tɛ o de la quoi ba ne b'a fɔ ɲɛtaga kun t'o la o tɛ somɔgɔw lagosi kan ye o tɛ bamananw lagosi kan ye ne yɛrɛ ye bamananden de ye fa bamanan ba bamanan ne tɛ se ka bɛn fasiya la mais ko bɛ laban ala ta de la ne kɛra siya mɔgɔ la kalanden ye bi n bɛ ala tanu fɛn jugu caman bɛ yen ne y'a bila mais a bɛ taa i bɛ ne ka video 200 ni kɔ lajɛ i t'a mɛn dosi k'a fɔ ko ne ye fɛn jugu di mɔgɔ ma mɔgɔ farala o mɔgɔ gɛnna o mɔgɔ fagala ne t'o di maa si ma mɔgɔ dɔ delila ka $2 labila ne ye ko ne ka fɛn dɔ di min bɛ se ka mɔgɔ ni mɔgɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko walahi ka $2 to i kun a kulo bɛ n kan na ne ka dɔnni diɲɛ ta de don ne yɛrɛ bolo de shirifu ma o bɛ ne bɔ donc ala tanu ka shirifu fo ka ala barika da maa mana kɛ cogo o cogo sɔgɔ ɲuman de b'i la donc min a ɲin'a fɛ yarabi ala ka hɛrɛ ka na inshallah alhamdulillah karamɔgɔ an b'i fo ni ala sɔnna an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ni kun ye an ye Sikaso bi inshallah Umaru Jara Dolo Créateur ni ala sɔnna ale ka so ni ala sɔnna ka kɛɲɛ ni Dolo Créateur kalanso dayɛlɛ ni san yɛlɛma san fɔlɔ ye ni ala sɔnna mashallah o kun kɔnɔna na an wulila ka na o ɲɛnajɛbaw o ka kɛ an ɲɛna yan ni ala sɔnna mashallah o la ni ala sɔnna an b'i yɛrɛ fo inshallah k'an filɛbagaw fo ni ala sɔnna ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye inshallah ni ala sɔnna ma Dolo Créateur ka san 2nan ɲɛnajɛ inshallah an kana ka n'o kɛ ɲɔgɔn bolo ni ala sɔnna ma merci beaucoup ala ka hɛrɛ kan ye Amin. awa